गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ, जहां आज हम बनाने वाले हैं स्मोक टेक्स्ट इंट्रो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको जो भी मटेरियल चाहिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाइए, वहां पर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करके आप भी अपना इंट्रो बनाइए और अपने नाम का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। My room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. यार जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ से मैं अपना काइनमास्टर ओपन कर लूँगा। अब मेरा काइनमास्टर ओपन हो रहा है। यहाँ से मैं अब अपना स्क्रीन चूज करूँगा 16:9 का। ओके, अब यहाँ से जाके मुझे अपना बैकग्राउंड, तो चलिए मीडिया पे चलते हैं। मीडिया पे जाके यहाँ पर बैकग्राउंड पे क्लिक करिए। यहाँ से आप ब्लैक बैकग्राउंड ले लीजिए। ओके, अब यहाँ पर अपने बैकग्राउंड को थोड़ा 10 सेकेंड तक इंक्रीज कर दीजिए। ओके, चलिए फाइनली हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर टाइप करने होंगे टेक्स्ट अपने। चलिए लेयर पे चलिए, टेक्स्ट, और यहाँ पर टाइप करिए जो भी आपका नेम हो। आप अपने नेम से बना सकते हैं, आप अपने चैनल के नेम से बना सकते हैं। जैसा भी आपको इंट्रो बनाना हो वो आप टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं जनरली कुछ भी यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप प्लीज़ मेरे स्टेप अच्छे से फॉलो कर जाइए, आपका इंट्रो बन जाएगा। तो चलिए आप लीजिए बैकग्राउंड म्यूजिक का मज़ा। मैं आपको मिलता हूँ लास्ट में। Can I be your superhero? Superhero. Fly away. It's the first time of today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero.
all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Superhero.